जय जगन्नाथ क्रिएटिव ओडिशा को आपन स्वागत। तो आमे जानिबा गोटे इनकम सोर्स विषय आज आमे कथा हवा जोटा कि आपण माने जो माने घरे रहउचंदी किबा स्टूडेंट किपरि भाबे निज मोबाइल माध्यम रे किबा पूर्ण घरे थिबा डेस्कटॉप माध्यम रे किपरि भाबे आपण निजर इनकम करि परिबे इनकम सोर्स को स्ट्रांग करि परिबे से विषय आज आमे कथा हवा। आजिका दुनिया रे डिजिटल प्लेटफॉर्म गोटे बड़ संस्था ही अच्छी जोटा कि आपण माने बहुत पैसा इनकम करूछन डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम रे। एफिलिएट मार्केटिंग गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म जोटा कि आपण माने इनकम पई सब कंपनी माने अपॉर्चुनिटी दियंदी। जो माने घरे रहउछन स्टूडेंट बा पार्ट टाइम वर्क करिया चाहते से माने एफिलिएट मार्केटिंग गोटे होचे डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म जोटा कि आपण माने डिजिटल मार्केटिंग आपण को कोन फिजिकली वर्क करिया पड़िबो नै आदरे। तो आगे आमे जानिबा एफिलिएट अकाउंट आपण किपरि खोलिबे किपरि शेयर करिवे प्रोडक्ट किपण आपण अकाउंट ट्रांसफर करे से विषय डिटेल्स आपन स्टेप बाय स्टेप मु कहबी आज वीडियो जमार स्किप करिवेनी आराम से देखिबे। और ता पूर्व कहि रखुची जो माने हम चैनल को न आछंती प्लीज हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे। आपन एफिलिएट मार्केट रो इनकम करिया गले आपन प्रथमे गोटे अकाउंट करिया पड़िबो एफिलिएट रे अकाउंट करिवे। देखंतु आपण अमेज़न साइट जाके हम स्क्रॉल करिवे स्क्रॉल कर लिखा जेटे बिकम एफिलिएट एप्ले पर क्लिक करिवे आपण क्लिक करिवे देखंतु इनकम किपरि करिवे साइन अप प्रथम करिवे रिकमेंड तब अर्न करिवे साइन अप 10,000 रु अधिक क्रिएटर ऑलरेडी जो माने डिजिटल मार्केटिंग करके पैसा इनकम कर सारले ऑलरेडी जोटा कि आपनकर ब्लॉगर्स यूट्यूबर डिजिटल जो इंटरेस्ट दोचन डिजिटल प्लेटफॉर्म रहउचंती एंगेज रहउचंती से माने इनकम करचंती तापर आपन को सेल मिलियन प्रोडक्ट कोटी कोटी प्रोडक्ट सेल माने शेयर करके इनकम करि परचंती। मीडिया इन्फ्लुएंसर जोना सोशल मीडिया रे इंक्लूड अछंती आपनटा सोशल मीडिया रे इंक्लूड रहिया दरकार निहाती कारण आपन प्रोडक्ट आपन सोशल मीडिया रे शेयर करियो शेयर कले लोक जानिबे देखिबे आपन व्हाट्सएप होंतु इंस्टाग्राम होंतु टेलीग्राम होंतु आपनकर सेतिरे प्रोडक्ट सेल कले आपन इनकम करि परिबे अप टू 10% अप टू गोटे प्रोडक्ट 10 अप टू 10% पन आपन इनकम करिवे इनकम करिवे। तो आपण इनकम करिया गले आपण प्रथमे साइन इन करिवे तब रिकमेंड करिवे त अर्न करिवे आपण साइन अप किपरि करिवे देखो साइन अप करिया गले आपण साइन अप क्लिक करिवे साइन अप क्लिक कर देखो एटी साइन इन करिया पड़े आपण ऑलरेडी अमेज़न अकाउंट नाही त आपण क्रिएट अकाउंट करिवे फर्स्ट ना मेल आईडी पासवर्ड अगेन देबे क्रिएट करि परिवे ना आपण जे अछि ऑलरेडी अकाउंट अछि आपण आपण मोबाइल नंबर एठी देबे आपण मोबाइल नंबर जहा अछि आपण पासवर्ड दे देबे पासवर्ड जहाँ पासवर्ड देथिबे सेठी साइन इन करिवे साइन इन कला पर आपन ओटीपी जीव गोटे ओटीपी एंटर करके आपन क्लिक करिवे साइन इन करिवे साइन इन कला प्रेपर खोलिवो आपन को नाम लिखिबे एठी आपन को नाम जहाँ नारे अकाउंट करछन ता नाम लिखिबे एठी तापर आपन एड्रेस आपन जदिन शो करूची आपन को एड्रेस देई परिवे एड्रेस ता मु दे देले एड्रेस दे देबे आपन को मोबाइल नंबर ता देबे मोबाइल नंबर ता आपन इंडिया भीतर रहउछन +91 देबे जदि इंडिया बाहर त आपन को स्टेट हिसाब रे देबे हमरो देला पर आपनकर ऊपर ठीक रहइबो एठी यूएस टैक्स पर्पस आपन नो मारिवे एठी नो रहइबो पोस्टल कोड आपनकर पोस्टल कोड आपनकर एरिया कोड दे पोस्टल कोड एमपी आउट पेज खुलिबो जोटा कि आपन योर वेबसाइट मोबाइल ऐप आपनकर एठी दीटा लिंक दवा पड़े वेबसाइट लिंक आपनकर YouTube चैनल दे परिबे फेसबुक लिंक रे दे परिबे आपन को जो थ्रू मधे दे परिबे लिंक कि आपन टेलीग्राम रे दे परिबे मु मो टेलीग्राम रे दोची आपन लिंक ता देखो कॉपी करी कि आपन आपन एठी आपन टाइप पेस्ट कर देबे ऐड कर देबे नेक्स्ट मारिबे नेक्स्ट मारला पर आपन सेटा क्लियर गेला आ प्रोफाइल गोटे खुलिबो पेज आपन एठी प्रोफाइल गोटे आसुगेट स्टोर आईडी आपन दरकार एठी आसुगेट स्टोर आईडी आपन देबे आपन जो नाम मते देई परिबे एठी किछि असुविधा नै आपन मोबाइल ऐप एबाउट विषय कहबे आपन कोन ये करछन जे मोबाइल ऐप विषय आपन वेबसाइट विषय लिखिबे एठी लिखि देबे तापर व्हाट टाइप योर एबाउट मोबाइल ऐप आपन कोन ब्लॉग करछन्ती ना कंटेंट वेबसाइट करछन्ती ना कूपन डील वेबसाइट करछन्ती सोशल मीडिया पेज करछन्ती वेब ब्राउजर करछन्ती कोन करछन्ती आपन जहां आपन ब्लॉग मार देबे ब्लॉग करछन्ती ब्लॉग कर देबे तापर कैप्चा कोड आपन कर एठी देबे कैप्चा कोड आपन जहां लिखाइ जे आपन टाइप करिवे और आपन कंडीशन क्लिक करिवे फिनिश करिवे फिनिश कला आपन प्रोफाइल भी रेडी हे जे आपन को आसोकेट आईडी मिल जे आपन को गणेश और आईडी एटा आसोकेट आईडी ए आईडी रो मोर जहां प्रोडक्ट्स कर सेल करी मोर ए आईडी थ्रू रे सेल होबो जोटा कि आईडी रो पेमेंट आसे मते तापर एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन नाउ आपन एरा पर भी देई परिबे एरा भी देई परि आपन मिनिमम टा 1000 टका आपन विथड्रॉ करिवे तो एनएफटी करिवे ट्रांसफर करिवे आपन 1000 टका इंडियन रुपीस करिवे ता इंडियन रुपीस रहइबो तो आपन बैंक अकाउंट जहां नारे आपन को नाटा आपन जो ना खुली से नाटा आपन को देबे
ମାନେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବନି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ମତେ ଦେବେ କୋड ଦେଇକି ତାପରେ ସେଭ୍ ସବମିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିଲା ପରେ ହବ ସ୍କିପ୍ ପେମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ ମାରିଲେ ହବ ତାପରେ ମୋର ଅଲରେଡି ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆସେଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏବେ এটা স্টোর গণেশ 094121 স্টোর ମୋର ଏଇଟା ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ସବମିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ମାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ କରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖିଛି ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଲେଖିଦେବେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭାଇଡ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଆପଣ ଜିଏସଟି ନମ୍ବର ଅପସନାଲ ଅଛି ଦେଇପାରିବେ ନ ଦେଇପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଅପସନାଲ ଅଛି କିଛି ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ ଫୁଲ୍ ନାଁ ଲେଖିବେ ଏଠି ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ କରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡି ଖୋଲିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସଟା ଦେଖେଇବ ଯୋଉଟା କି ଇନକମ୍ କିଛି କରିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଇନକମ୍ କିଛି କରିନି କିପରି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବି ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଯୋଉଟା କମିଶନ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଚେନ ଆଇଟମରେ ଆପଣ 6% ଆସିବ ଗ୍ଲୋସରୀ ଆମାଜନ ଫ୍ରେଶରେ 2% ଆସିବ ଇକୋ ଆଲେକ୍ସା ଫାୟାର ଟିଭି 7% ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କୋଉ କାଟାଗୋରୀରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଟୁଡେ ଡିଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଆମାଜନ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ ଆସୋକେଟ୍ସ ଆପଣ ଏମିତି ଆସିବ ଗେଟ୍ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ତାପରେ ଏଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଟୁଡେ ଡିଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆଜିର ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍ସ ସବୁ ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡିଲ୍ ଗୁରା ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆମାଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଶନ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଥିବ ତାର 0 to 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନେକର ଏଇ ବକ୍ସଟା ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଏଇ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ବକ୍ସ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କେମିତି ପାଇବେ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ପାଇବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଗେଟ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୁଲ୍ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର ଆଇଡି ଏଇଟା ମୋର ଟ୍ରାକିଂ ଆଇଡି ମୋର ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର ଆଇଡି ମୋର ଟ୍ରାକିଂ ଆଇଡି ତ ଏଠି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର ଆଇଡି ମତେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଲିଙ୍କ ଏଟାକୁ ଆପଣ ପଠେଇ ପାରିବେ ଫୁଲ୍ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ପାରିବେ ସର୍ଟ ଲିଙ୍କ ତାପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି କପି କରିବେ କପି କରିକି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଳେଇବେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଷ୍ଟ ମେସେଜ କରି ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ ସିଏ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ସାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇ ସାଇଟ୍ ଆସିବ ସିଏ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ବୟ କରୁଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଲିଙ୍କକୁ ଯଦି ବୟ କରୁଛି ଆପଣ ତାର କମିଶନଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଚଏସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ସେୟାର କଲେ ଯୋଉମାନେ ପରଚେସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ପରଚେସ୍ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କମିଶନ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିରେ ଜମା ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଫିଲେଟରେ ଜମା ହଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟଟା ଜମା ହଉଥିବ ସେଠି ଏଠି ଜମା ହଉଥିବ ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବ କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଇନକମ୍ ପର ଡେ କେତେ 24 ଜୁନରୁ 3 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇବ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଲା କଣ ହେଲା ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଏଠି ମୋର ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମେସୋ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ତ ଜାଣିଲେ ଆପଣ କିପରି ଭାବେ ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ନିଜର ଫ୍ରି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ